जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फौजियों पर तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा, सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, ज़ाहिर बात है, इनको डील करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से ही कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का मिग 21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज़ ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज़ कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज़ कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया, तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन, एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई, क्योंकि अब मुझे उसको सेव करना था। और ये मतलब बड़ी बात होती है। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक़्त, ये थोड़ी-सी एक चीज़ है जिसको मैं वाक़ई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक, कोई चीज़ तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे? समझ रहे हैं? गेम क्या है पीछे?
کیا یہ روٹین کا حملہ تھا، روٹین کی چیزیں تھیں، یا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ دیٹ از دے، اور میرا خیال ہے اس سوال کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ سوال سمجھ جائیں اور اس کا جواب سمجھ جائیں تو اٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ۔ میری نظر میں یہ چیز جو ہے وہ ہے۔ سو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جو ہے اس کو اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کرانا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہ ابھی نندن والی سٹوری اس کے پیچھے، کیونکہ اس میجر کی جو فیم ہے وہ ابھی نندن ہے، تو اگر ابھی نندن اس کی جو فیم ہے تو کیا، دیکھیں انڈیا جو ہے اس میں وہ ریونج لینا وہ بھی نہیں بھولتا، بٹ دیٹ نہیں خیال کہ انڈیا اس طریقے سے کوئی ایسے کوئی ریونج لے گا، یا اس کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ ادھر موجود تھا یا یہ بندہ ایسے ویسے۔ میری ایک ذاتی رائے ہے اس میں، مطلب آئی مے بی رانگ، یا پھر یہ ہے کہ یہ بندہ ٹیکنیکلی ہی اس آفیسر کی وہاں پہ جان چلی گئی ہے۔ تو ہو جاتے ہیں واقعات، اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن اب اس میں کیا، وہ جیسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، وہ تو ٹائم ہی بتا سکتا ہے۔ الٹیمیٹ ٹروتھ کا نہیں پتا، الٹیمیٹ ٹروتھ کا بالکل کہ ٹروتھ ہے کیا، لیکن یہ پتا ہے کہ میجر صاحب جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر بڑی نارملی یہ پتہ نہیں چلتی، لیکن یہ خبر آئی ہے۔ پاکستان کو میرا خیال ہے اس پہ شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، بہت نقصان ہوا ہے پاکستان کا، بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے نا، اس نے تو پکڑ کے تباہی اتار کے رکھ دی۔ پاکستان کی فوج کو بیٹل ہارڈن بھی بنایا ہے اس نے۔ The Pakistani army is a battle-hardened army because of this war against terrorism. لیکن اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے پاکستان، بڑے تگڑے پاکستان کے آفیسر جو ہے نا، تگڑے ان کی جانیں چلی گئی ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہوتا، تگڑے آرمی آفیسر، ایئر فورس، نیوی، مطلب اس طرح کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ سو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا ملیٹنٹ گروپ تھا جس نے حملہ کیا، جس کے پیچھے گئے تھے، اور پھر یہ چیز ہوئی۔